Okay, boleh nampak slide? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. So our today's lecture is about environmental and occupational epidemiology part 1. So basically actually this slide credited to Prof. Dr. Nizar Samsudin from Department of Biomedical Science IIUM. So hopefully all the information, knowledge, ilmu yang dikongsi ni dapat dimanfaatkan oleh kita semua lah. Alright. Okay, so subchapters daripada subjek daripada topik ni kita akan belajar mengenai environment and health, exposure and dose, and then assessing risk and also injury epidemiology. Alright. And the lesson outcome, first, hopefully after this lesson, everyone can understand the ways in which specific environmental factors can interfere with health to design effective prevention programs, okay, to describe the concept of exposure and dose, and to perform health impact assessment. Okay, as we have discussed before, right, the health disease ataupun event ataupun kita kata occupational injury disease, it is all related to exposure. I mean, either the patient or the subjects have exposure or not, he or she will get either the disease or no disease. Okay, so this is within a population lah, either a specific place ke ataupun kita panggil demographic punya area. Kalau dekat yang kita belajar pada hari ini, kita fokus on the workers punya population. And then it is all related also to the it also related to the environment as well. Maknanya pengaruh environment juga mempengaruhi sesuatu exposure tu kepada disease. Okay, so exposure can lead either health disease atau event ataupun no health disease or event. And then no exposure, okay, either can also get the health disease ataupun event, and no health disease ataupun event. Okay, and it is influenced as well by the environment, keadaan sekeliling. Okay, so bila kita buat sesuatu study, either we want to see there is an association between the exposure with the disease and no exposure with the disease or no disease. Okay, macam kita belajar, kita buat cross-section study, cohort study. So from that, we can know lah apa dia punya exposure, apa risk factors dia. Daripada risk factors tu, kita boleh tahu either the association, the relationship between the independent variable and the dependent variable is significant or not. And then from the risk factor or the exposure, we can take control measures lah, ataupun kita panggil health promotion, okay, to prevent the disease occurring in the population. Okay, so study design, kita go back to some revision sikit. Kita ada qualitative study and also we have quantitative study. And the quantitative study, we can divide it into two, which are the observational and experimental. Okay, observational, as I have said before, we can come up with the cross-sectional study and case control study or cohort study. Okay, so we already know the differences between these three types of studies and how we want to differentiate and what kind of measures we want to use. Okay, and in experimental, you've got animal lab study and then go to the clinical trial and community trial. Okay, so basically from the knowledge of the observational study we had, okay, we proceed to the experimental study to test the control measures or intervention, such as the vaccine, drugs, and so on. Okay, so occupational and environmental hazard.
right? What are hazards? Okay, hazards are biological, either biological, chemical, physical agents, psychological condition, which can produce adverse response in biological system with which they interact. Okay, kalau dulu kita classify ini tiga sajalah, biology, chemical and physical. But nowadays psychological also been included, because currently there are increased prevalence of mental health problems among the workers population. So kita tengok stress ataupun ada depressive disorder. Okay, so all of those things actually been related to the psychological condition, and that's why it has been classified as one of the hazards lah. Okay, so chemical hazards are heavy metals and metalloids, organic solvents, fluorine compounds, phosphorus compounds, pesticides, mineral fibers, ammonia, aniline dye, etc. So chemical hazard ni hazard yang kita panggil bahan kimia lah, menggunakan bahan kimia seperti yang telah ditertera dekat kita punya slide ni. And for example, kalau kita tengok dekat offshore, dekat petroleum punya offshore punya ni, they are very vulnerable and exposed to the chemical hazard. So chemical hazard dekat sini adalah bahan-bahan kimia berkaitan dengan oil and gas lah. So all of these chemical hazards can lead to either occupational injury or disease. Okay, and also in our food, we've got also chemical hazard. Mana kita tahu banyak bahan preservatives have been added into our food to make sure that the food can sustain for a longer time, dia punya quality dia. And even dalam daging ataupun ikan, sometimes they have been given masa binatang ternakan tu given food yang mempunyai bahan-bahan kimia ataupun sayur-sayuran which are exposed to the pesticides. Okay, so all of these actually contribute to the chemical hazards, and when we eat these foods, the chemical hazard also can be introduced into our body and can cause either injury or the disease. Okay, that is the chemical hazard. So the second hazards are biological hazard. Biological hazards can be either fungi, spore, pollens, vegetable dust, agriculture dust, bacteria, virus, protozoa, parasites, etc. So kita boleh katakan biological hazard ni adalah microorganism lah. Kalau kita belajar introduction to microbiology, okay, we will learn a lot about this biological hazard, yang mana even the virus, protozoa, bacteria in our occupational environment and also in our environment as well can lead to the injury and disease. Macam mana kita in the respiratory, from the respiratory system ataupun digestive system ataupun urinary tract system ataupun reproductive system, they can enter all of the pathway which can cause the disease lah. Alright, and then we've got physical hazard. Okay, tadi so kita dah tahu ada chemical hazard, kita cerita pasal biological hazard. Now we're going to the physical hazard. Physical hazard ni can be one of them is the radiation. Okay, radiation ni kita boleh bagi dua lah, ionizing or non-ionizing. Means ionizing ni radiation tu can cause a free electron from our atoms or molecules. Maknanya lagi berbahaya lah. In comparison to non-ionizing, dia tak boleh free electron daripada atoms of ataupun molekul dalam badan kita ataupun sekeliling lah. So ionizing, it can be beta and alpha particles and X-ray, gamma ray, while non-ionizing, it can be infrared, ultraviolet, laser and radio wave. Noise, one of the physical hazards as well. Okay, it can be either high impulse ataupun continuous,
and intermittent. Okay, so noise ni dia boleh menyebabkan noise induced, dia boleh menyebabkan hearing loss. Okay, and it is one kind of physical hazard lah. Okay, tadi kita tengok dalam segi radiation tu, kita ada dua jenis, ionizing radiation and non-ionizing radiation. Okay, in physics, it can be differentiated by ionizing radiation ni dia ada high energy and short wavelength. Okay, dia punya wave dia macam ni. And non-ionizing radiation, low energy but has long wavelength. Okay, so these are the examples of ionizing radiation. We've got cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet waves. And while non-ionizing radiation, it can be visible waves, infrared waves, microwaves, TV waves, and radio waves. So, dia punya wavelength ni berbeza. Okay, yang ni dia ada short wavelength. Okay, yang ni dia ada long wavelength. Okay, all of these are called as radiological hazards. Okay, yang ni adalah physical hazard. Vibration can cause. Okay, kalau vibration, physical hazard, dia boleh menyebabkan what kind of disease? Anyone knows? Boleh bagi tahu siapa? Kalau kita exposed, kita bagi vibration, apa penyakit ataupun injury yang kita boleh dapat? Very common. Apa dia? Musculoskeletal disease. Okay. Parkinson lagi. Semua tu. Okay, so semua tu kita letak dalam, kalau kita HAVS, disebut dalam hand arm vibration syndrome. Okay. Lagi selain daripada tu boleh menyebabkan juga macam carpal tunnel syndrome. So basically vibration ni dia akan affect kita punya muscle ataupun nerve, yang mana benda tu expose, bila dia expose kepada vibration, terutamanya nerve tu dia akan boleh jadi, kita panggil kebas, ataupun muscle tu dia boleh ataupun tissue, our tissue can be, bila kita ada repetitive vibration atau in long exposed to the vibration, dia boleh menyebabkan kita panggil edema. So edema tu boleh compress ada the vessel, nerve, contohnya macam carpal tunnel syndrome lah. Okay, so and that's how the symptoms and signs then develop. Okay, and that's sebab tu kita kena assess risk, kena ada risk assessing method supaya setiap pekerja tu boleh tahu how long it can be exposed to vibration, what kind of vibration punya apa yang kita panggil yang appropriate, yang sesuai. Okay, and then we've got also physical hazards such as heat and also noise. Okay. Alright, ini adalah chemical hazard. Pesticide ni dia boleh menyebabkan banyak penyakit lah, and the most popular one dia akan melibatkan nervous system punya impairment or disturbance. Okay, yang mana dia akan menghalang, dia akan mengganggu disturbance dari segi cholinesterase, yang cholinesterase ni function dia adalah untuk kita panggil lyse acetylcholine. Acetylcholine ni kita tahu dia ada dekat neuromuscular junction. Neuromuscular junction dia terlibat dalam muscular contraction. So any disturbance atau impairment dekat cholinesterase punya production akan menyebabkan kita punya muscle contraction tu pun ada masalah lah. Okay, so that's his pesticide. Dan juga benda-benda lain dia boleh menyebabkan, kalau dia melalui respiratory symptoms, boleh menyebabkan respiratory punya system, boleh menyebabkan respiratory punya symptoms and signs lah, atau impairment. Okay, kadang-kadang dekat even kulit pun bila kita expose akan menyebabkan skin punya skin expose kepada pesticide tu boleh menyebabkan impairment juga. Okay. Alright, and then we've got also ergonomy. What is ergonomy? It is a science on how to fit task demands to human capacities and capabilities. Okay, bila kita buat sesuatu pekerjaan, task demand, okay, kita kalau boleh nak ada, kita panggil disesuaikan dengan human capacities.
Contohnya kalau tasdiman kita untuk mengangkat benda yang berat, so human capacities tu mestilah kita panggil tolerable dengan tasdiman yang yang perlu dilakukan. Contohnya berapa maksimum kilogram yang kita boleh angkat, what kind of posture yang kita boleh apply agar kita tak develop musculoskeletal disease lah. Selalunya ergonomik ni it is a very kita panggil it is associated with the musculoskeletal disease. Okay, yang mana but they can be also like kita panggil, kita ada physical, even the mental also currently included in ergonomic as well. Kita ada emotion, mental, physical. So all of this bukan sahaja physical tetapi juga dari segi mental, emotion juga perlu disesuaikan dengan tasdiman kita. Contohnya kalau dari segi fizikal tadi saya bagi contoh berat lah kan, berat sesuatu yang kita perlu angkat. Kalau pekerja tu belum angkat benda yang berat. Kalau dari aspek contohnya macam bebanan kerja, tasdiman, bebanan kerja, assignment dan sebagainya, dan juga human capacities berapa yang dia boleh buat untuk mengelakkan stres dan sebagainya, itu kita dah pergi kepada psychosocial ataupun mental health pula. Okay, so ergonomic it is very kita panggil dynamic. It's not only on the physical side but also the mental side as well. Okay, ini contoh physical side yang mana kita tengok in the unsafe punya condition. Okay, below stressful wrist posture, wrist in ulnar deviation, elbows at 30 degree. Ni elbow dia tak ada support yang pertama, dan wrist in ulnar deviation. Bila kita sebut ulnar deviation tu, ulnar ni dia ke arah, kalau kita ada tulang ke dalam kita punya arm kita ni ada dua tulang, forearm kita ada dua tulang, kita ada radius dengan ulnar. So ulnar ni dia kalau kita buat tangan kita secara supine position, ulnar ni dia arah ke dalam lah, radius ni ke arah ibu jari, ulnar ni ke arah jari kelingking. Okay, so dalam macam ni dia adalah wrist in ulnar deviation tu adalah unsafe punya position. So it is recommended okay, for the forearm support and encourages neutral wrist posture. Maknanya tak ada deviation, ada ulnar ataupun radius. Okay, so sebabnya bila lama-lama bila ergonomi atau posture kita tak betul, kita akan memberi tekanan kepada muscle. Muscle ni dia ada strain ni. Bila ada strain menyebabkan muscle tu kita rasa pain, kita rasa lemah. Kalau lebih teruk lagi, at one time dia boleh menyebabkan bengkak ataupun edema dan compress dia punya sekeliling punya structure yang ada kat situ lah. Either ulnar, either nerve ataupun vessel. Sebabnya bukan sahaja dalam kita punya tangan ni, muscle ni bukannya terdiri daripada tulang dan muscle sahaja. Dalam tu ada vessel, salur darah, kita ada nerve, kita ada lymphatic vessel dan sebagainya. So any compression akan menyebabkan can lead to other symptoms and signs lah, disease. Okay, ini psychological hazard, stress, violence, stress dengan bebanan kerja, violence dengan bos yang tidak kita panggil tidak support ataupun suka memarahi pekerja dan sebagainya lah. And we've got also safety hazard in terms of dia punya ciri keselamatan di tempat pekerjaan, fall and confined space. Okay, ecological disturbances and ecological studies. Okay, yang ni kalau kita tengok how we react with our environment. Macam mana environmental contamination can affect us to develop injury or disease lah. Either what we eat daripada laut ni, dia dissolve daripada bahan-bahan chemical, daripada kilang dan sebagainya, ataupun haiwan ternakan makan bahan-bahan kimia yang ada di sekeliling, which at the end of the day when we eat these foods, animal based food, it can also affect us, yang mana kita boleh in a chronic stage, maknanya dalam expose kepada dalam masa yang lama, kita akan dapatlah penyakit disebabkan bahan-bahan tersebut.
So effects on air pollution on ecosystem. Okay. Air pollution di ecosystem akan menyebabkan apa? Thinning of ozone layer, global warming, urban heat islands, smog, haze, thermal inversion and acid rain. Okay, maknanya daripada situ kalau kita perasan air pollution di efek ekosistem, ekosistem ni secara langsung atau tidak langsung akan efek kita yang hidup di dalam ekosistem tersebut. Okay, ini adalah contoh haze. Okay, ini adalah London smog which happened in 1952. Okay, these are the greenhouse effect yang mana kita tengok apa ni kurangnya tumbuh-tumbuhan. Okay, sun, cahaya matahari itu radiation pass through the clear atmosphere. Okay, most radiation is absorbed by the earth's surface and warms it. Okay, some solar radiation is reflected by earth and the atmosphere. Some of the infrared radiation is absorbed and re-emitted by the greenhouse gases. The effect of this is to warm the surface of the low atmosphere. Infrared radiation is emitted from the earth's surface. So daripada ni kita akan dapat gases yang tidak baik lah, methane atau ni O3, ozon kita panggil sebagai ozon, carbon dioxide, water vapor, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, serta hexafluoride. So basically all of these can cause can lead to the disease lah. Okay, and from we can see here from year to year, daripada tahun ke tahun there are changes in the concentration of the key greenhouse gases such as carbon dioxide and methane since pre-industrial times. And disebabkan kita punya kemajuan dari segi aspek apa ni industri secara tak langsung dia punya apa nama dia punya kesan dia tu okay akan juga menyebabkan concentration of gases to increase in our environment. And then we can also the global warming, global temperature changes, okay, from 18 to 20, warming trend of about 1 degree Fahrenheit has been recorded since the late 19th century. Okay, so the environmental health hazard pathway conceptual framework at the individual level from WHO have shown that kita ada traditional hazards such as human activities and natural phenomena, and also modern hazards disebabkan development activities, okay, menyebabkan emissions, perkara benda-benda hazard tu pun dilepaskan, and then benda tu akan diserap dalam air, water, food and soil. Okay, so benda-benda ni kita akan expose kepada benda-benda ni, dan akan ada sama ada benda kita boleh check melalui external exposure ataupun absorb dose yang masuk dalam badan kita. External exposure ni yang berada betul-betul di sekeliling kita lah. Kalau macam kita kerja dekat ladang kelapa sawit, dia punya berapa banyak exposure atau benda tu dekat ladang kelapa sawit tu. Maknanya tempat yang kita berada duduk lama dekat situ. Absorb dose ni berapa banyak dah masuk dalam badan kita, and target organ dose adalah macam mana benda tu pergi ke organ-organ yang penting lah. And then health effects yang menyebabkan subclinical effects, maknanya benda tu dah ada dalam badan tapi kita tak ada symptoms and signs, kita panggil subclinical effects, ataupun kita dah ada symptoms and signs, kita dah ada infection, kita dah ada penyakit, kita dah ada nampak ciri-ciri macam demam, batuk, sesama, ataupun badan sakit-sakit, ada morbidity, ataupun yang paling teruk sekali adalah menyebabkan death lah, mortality. So apa action yang kita boleh lakukan, okay, di peringkat awal, macam contohnya traditional atau modern hazard yang melepaskan emissions ni, kita boleh buat public awareness ataupun preventive measures, and then kita boleh ambil environmental sampling yang mana benda ni diserap lah, kita panggil absorb dalam air, water, food and soil ni, okay, yang ni pun kita boleh ambil sampling juga. Dan apa health effects dia, macam mana kita nak tahu kesan dia kepada manusia, okay, kepada kesihatan manusia, kita boleh buat surveillance program research supaya kita dapat tahu adakah benda-benda tu expose kepada hazard-hazard ni telah menyebabkan efek kepada population di kawasan tersebut. Alright. Okay, so exposure assessment, macam mana kita nak assess exposure ni ataupun hazard ni. Exposure is the contact of a biological hazard yang kita sebut tadi, chemical or physical substance with the outer boundary of an organism. Okay, exposure assessment is the determination or estimation
kita nak kira, kita nak determine, kita nak tahu, kita nak kira berapa banyak dia punya level, okay, of the root magnitude, frequency, dia punya level, frequency, kekerapan dia, duration, and characteristic of the exposed population. Okay, exposure assessment includes some discussion of the size, nature, and types of the human population exposed to the agent, as well as discussion of the uncertainties in the above information. Exposure can be measured directly, or it can be estimated indirectly through consideration of measured concentrations in the environment, consideration of models of chemical transports, and fate in the environment. Okay. So exposure assessment includes some discussion on ni sama ya tadi. Okay, the exposure route is generally further described as route daripada mana kita boleh dapat hazard atau exposure ni. Okay, taken in through a body opening, macam kalau kita makan, minum atau kita sedut udara, or uptake, absorption through tissues daripada skin or eye. So daripada expose kepada hazard ni, macam mana benda tu boleh masuk dalam badan kita adalah dengan cara-cara inilah. Okay, determining exposure routes to consider total intake from all environmental media, okay, such as in air, water, food, and so on. To consider total intake through all exposure routes and pathway, and the inhalation, ingestion, and skin absorption. Okay, environmental versus occupational exposure. Kita kena apa panggil? Kena differentiate. Either exposure kita tu adalah disebabkan environment ataupun tempat kita bekerja. Kadang-kadang kita rasa disebabkan tempat kita kerja, tetapi sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Okay, ambient versus personal exposure, effect of human mobility. Environmental exposure measurement, measuring the dose in the environment. Okay, kalau kita sebut environmental exposure measurement, maknanya kita nak measure the dose dekat environment lah, dekat sekitar kita. Tapi bila kita sebut pasal personal exposure measurement, measuring the dose resembles the individual exposure. Maknanya berapa banyak yang dah masuk ke dalam badan seseorang individual. The applied dose, the amount of agent at the absorption barrier that is available for absorption. Maknanya bila environment ni dia lebih kita panggil lebih luas. Environmental exposure maknanya bila kita measuring the dose tu, dose yang dekat environment. Okay. Bila kita panggil personal exposure tu, dos yang berada di betul-betul keliling seseorang individual tu. Maknanya bukan dekat kawasan yang lebih luas, dia dah lagi fokus, lebih mengecil. Contohnya kalau orang tu bekerja dekat macam environment exposure ni, contohnya dekat kilang. Kilang, environmental exposure ni, dekat kawasan sekitar kilang tu, apa dia punya dos lah. Tapi bila personal exposure, contohnya orang tu, dia bekerja dalam bilik office lah contohnya. Office dia saja. So, benda tu adalah personal exposure. Office dalam kilang tu. Maknanya, the amount of agent at the absorption barrier that is available for absorption. Okay. Maknanya, dia lebih, kita bagi subset kepada environment tu, yang mana individu tu expose personally. Biological ni pula, dia dah masuk lah. Measuring the internal dose or absorbed dose. Maknanya, dia dah masuk ke dalam badan. The amount of an agent that has been absorbed, okay, or its metabolites, and it's available for interaction with the biologically significant receptors within the human body. Okay, and then bila dia dah masuk dalam badan, target organ, maknanya dia dah pergi ke organ lah. Bila kita masuk dalam badan, apa-apa hazards pun ataupun chemical ke ataupun organism, kita akan masuk dalam darah tu akan pergi ke organ-organ seluruh badan. So daripada situ kita boleh tengoklah level dia. Dekat liver, selalunya kita akan pergi ke, kita panggil vital organ lah, liver, kidney ataupun kadang-kadang brain. Okay, so target organ dose dekat lung, target organ dose measurement, measuring the dose in the target organ, rarely conducted because of invasive procedure, may be conducted in postmortem cases. Okay, so environmental sampling kita boleh ambil daripada soil, air, food atau water, and then kita pergi bawa ke lab untuk melihat berapa banyak benda tu berada lah, chemical hazard ke yang berada dalam sampling tersebut. Okay, so ini adalah contoh-contoh environmental monitoring equipment. Maknanya apa yang kita nak tengok dalam alam sekitar kita lah. Okay, ini adalah personal ni yang saya cakap, personal monitoring equipment, yang mana berapa banyak individu tu boleh
ada dia expose kepada kawasan tersebut. Okay, personal individually lah. Okay. Biological monitoring, kita sebagai contoh, kita ambil dalam darah, ada blood lead level, blood mercury level, ataupun dalam urine, okay, sama dalam darah, dalam urine, okay. Job exposure matrix, another way of assessing exposure is by using job exposure matrices. This method allows each and every job change that the workers has gone through to be associated with specific exposure information. There are 5 summary work life exposure measures. Okay, cumulative exposure index, mean grade, highest ever time weighted average grade, and total time exposed. Okay, cumulative exposure index is equivalent to those in toxicological studies and represents the sums of the products or exposure grade and exposure duration for each successive job title. Cara summary dia, okay, sebenarnya ada banyak cara kita nak measure exposure seseorang, apa ni nama dia, individual tu lah, sama dia cumulative exposure index dia, kita ada formula dia, mean grade, highest grade, time weighted average, and total time exposed. So daripada sini sebenarnya kita boleh tahu dah, kita boleh predict adakah kebarangkalian dia untuk mendapatkan disease. Kalau macam secara logikalnya, kalau time exposed dan juga grade dia tu tinggi, maka dia lebih susceptibility to get either injury or the disease lah. Okay, so these are some, kita panggil formula yang digunakan untuk measure all of the exposure ni lah. Okay, measurement of biological effect. Okay, jadi kita dah tengok environmental punya exposure. Yang ni kita nak tengok macam mana biological effect pula. Kita boleh guna blood investigation, renal function test, liver function, maknanya dia dah masuk dalam badan kita. Macam mana kita nak tahu dia punya level tu ataupun effect. Yang ni effect lah, bukan level. Ni effect. Maknanya apa effect yang dia dah bawa kepada badan kita, physiologically atau anatomically. Kalau macam ni, renal function test contohnya, hazard tu ni membawa kemusnahan ataupun boleh damage ataupun injured kidney. So kita akan beri renal function test lah. Kita nak tengok kidney dia tu dia punya function tu okey ke tidak. Misalnya kita akan buat serum creatinine, urine punya urine test kita nak tengok urea. Okay, blood urea, kita tengok creatinine punya level, liver function test kita ada ALT, AST, allotransferase, ataupun apa lagi, tengok dia punya level of jaundice sebagai contoh, liver function test, enzyme level, choline esterase level in pesticide exposure ni yang saya cakap tadi, and then we've got oxidative markers, enzyme-enzyme yang ada dalam liver ni, right? And the physiological effect, nak tengok dia punya nerve function neurometer testing, neurobehavioral testing, lung function test, and blood pressure and chest x-ray. Contoh-contoh biological effect lah. So sebab tu kalau kita perasan, kalau dekat kilang ke ataupun dekat industri, dia orang ada buat annual medical check-up. So medical check-up ni inilah salah satu test yang dibuat untuk nak tahu health effect. Apa hazard tu bila dah masuk dalam, adakah hazard yang dia keliling hazard yang dia expose tu dah masuk dalam badan, dan adakah dia dah bawa efek kepada fisiological badan tu. Okay, so test-test ni akan buat, bila ada efek, barulah doktor tu dia akan kata, oh maknanya exposure level ni ada masalah. So akan buat kajian balik, dia akan assess balik level-level hazard dekat situ, sama ada kita kurangkan ke ataupun expose tu kita kita guna high rate punya ni lah, punya level tu, dari segi sama ada kita substitute ataupun kita eliminate ataupun kita buat engineering system atau kita buat PPE, alright, supaya benda tu tak menyebabkan biological effect. Health effect ni macam final effect kepada orang tu lah, tu yang kita nak elakkan. Morbidity and mortality, okay, sources ni kita boleh dapat daripada hospital, klinik ataupun SOCSO, PEKESO, National Cancer Institute, National Statistic Department. Contohnya berapa banyak kemalangan yang berlaku, dan berapa banyak penyakit carpal tunnel syndrome yang berlaku di kalangan pekerja dekat dengan vibration, atau berapa banyak penyakit bronchitis, penyakit berkenaan dengan ni. Ataupun sekarang kita boleh tengok berapa banyak COVID-19 di kalangan pekerja-pekerja di kilang confined space. Itu juga adalah salah satu cara kita nak tengok morbidity data dan juga
kita punya hazard dia contohnya itulah biological hazard lah, COVID-19 ni virus kan. Alright, so example, bila ada hospital admission, data-data ni lah kita dapat. Ataupun ada kematian, bila kematian ataupun any injury atau disease, kita akan notify benda ni juga kita akan dapat. Ataupun VCs, ataupun pekerja tu VCs in emergency department. So data-data ni kita boleh gunakan as a secondary data dan kita boleh buat kajian lah untuk melihat adakah benda ni associate dengan hazard yang ada di tempat kerja tersebut. Okay, so ni adalah alat-alat untuk measuring biological effect. Yang ni blood pressure, yang ni labnya ni lah, kita nak tengok blood test. Yang ni hearing test. Lepas tu yang ni adalah spirometry untuk kita lihat lung function test lah. Daripada kita boleh tahu tidal volume dia, residual volume dia, lung capacity volume. Maknanya bila orang tu sedut nafas berapa banyak ml dia boleh sedut, bila dia expire tu, bila berbanyak dia boleh expiration tu berlaku. Jadi bila kalau banyak boleh sedut, banyak boleh keluar, maknanya lung dia tu okey lah. Secara summary dia, kalau dia ada kita panggil resistance untuk inhale atau exhale dia air volume tu, maknanya ada masalah dari segi lung, maknanya dia ada has effect dah, hazard tu kepada lung dia. Okay. So how we can measure the risk? Risk assessment is the characterization of the probability of potentially adverse effect from human exposure to environmental hazard. In research, risk can be measured quantitatively or semi-qualitatively. Okay, pentingnya kita boleh measure hazard ni adalah supaya kita boleh tahu ada berapa banyak kebarangkalian dia boleh menyebabkan disease. Okay, kalau semakin measurement of risk atau hazard tu semakin tinggi, maknanya susceptibility untuk mendapat disease atau injury itu juga adalah tinggi. Okay. So exposure ni kita boleh kata adalah risk lah, risiko. So measuring risk, quantitative measurement of risk is by using mathematical modeling. Okay, sekarang kita guna mathematical model. Determine power, contohnya determine power plant emits cadmium into the atmosphere which generated an ambient air concentration of 3 nanogram per millimeter ni lah. And then to which a population were exposed. So kita boleh kira dia punya berapa banyak concentration. So daripada sini kita guna mathematical model, kita boleh tengok berapa banyak kebarangkalian dia boleh menyebabkan kanser lah. Kalau expose dia tu lama sebagai contoh, ataupun concentration dia tu tinggi. Okay. So kebarangkalian dia tu kanser tu juga adalah tinggi. Okay. Semi-quantitative measurement of risk using risk matrix. Ini adalah risk matrix. So risk ni adalah likelihood of occurrence and severity of consequence of exposure. Okay, maknanya likelihood of occurrence, berapa banyak kemungkinan dia boleh dapat sesuatu nanti itu, and consequence, what is the result of exposure to the hazard, sama ada insignificant atau medical attention sahaja, increased medical attention, severe health crisis and severe injury or death. Okay, so dengan cara ni kita boleh tahulah sesuatu hazard tu duduk dia dekat mana. Bila dia duduk dia contohnya dekat sini, hazard tu sangat bahaya, menyebabkan injury or death, dia dah pergi ke 5. Dan likelihood of occurrence, maknanya berapa banyak dia expose lah selalunya. Okay, sama ada banyak jarang-jarang ke ataupun kadang-kadang itu berapa jam, semuanya dia akan matchingkan, dan daripada situ kita boleh tahu risk dia tu tinggi ke ataupun rendah. Daripada risk tu kita boleh take control measures. Kita guna high rate punya, sebagai contoh high rate punya method tu, supaya pekerja tu tak expose lah kepada risk yang tinggi ni, which can lead to the probability on mortality. Okay. Right, so ini adalah contoh-contoh study yang mana diorang mengkaji berkenaan antara expose kepada risk in environment which can lead to the injury of the disease lah. Contohnya ini low dose exposure to asbestos and lung cancer. Okay, dose response relation and interaction with smoking in a population based case reference study in Stockholm, Sweden. Okay, kalau tengok daripada ni, apa dia punya exposure dan apa dia punya disease? Anyone? Exposure to asbestos. Disease lung cancer. Lung cancer. Okay, kalau kita tengok, kalau kita baca kan, dia punya ni, kita tengok dia punya smoking habit, residence dia,
lepas tu dia punya cumulative dose of asbestos. Maknanya dose of asbestos tu lah dia punya, kita nak kira dia punya risk assessment dia. Kita nak tahu berapa banyak berapa lama dia expose dan juga asbestos tu punya level tu berapa tinggi, berapa banyak dalam tempat dia kerja tu. And then dan macam mana benda tu associate dengan lung cancer. Okay. Right. Health risk assessment of inorganic arsenic intake of Ron-Faben residents via duplicate diet study. So objektif ni kita boleh tengok to assess health risk from exposure to inorganic arsenic. So yang ni adalah kita nak tengok risk dia adalah arsenic. Arsenic ni adalah chemical hazard. Okay. And then macam mana dia menyebabkan health risk lah. Health risk dari segi cancer, the result of determining risk characterization both hazard factor and cancer risk, okay, from exposure in organic arsenic in duplicate diets. Right. Upper limb disability in Norwegian workers with hand-arm vibration syndrome, HAVS. Macam mana hand dia punya ni background, hand-arm vibration syndrome or HAVS is a well-known disease among workers using handheld vibrating tools. So yang ni dia punya risk dia atau exposure dia adalah inilah handheld vibrating tools lah. So boleh menyebabkan upper limb disability. So disease atau injury dia boleh develop adalah upper limb disability. So apa yang dia buat adalah kita nak tengok macam mana dia berapa lama dia expose dan juga apa nama dia hand arm vibration tu berapa vibration tu berapa level dia. Okay, nampak ni. We found a significant association between the Dutch score and hand grip strength, tendinitis, and also adjustment for age and smoking. In fact, yes. Okay. So benda-benda di study ni nak tunjuk apa yang kita belajar daripada hari ini adalah nak mengaitkan association hazard yang ada di keliling kita, environment, dan juga health effect yang berlaku. Okay. Ini health impact of air pollution on morbidity and mortality among children. Okay, dalam ni dia nak tengok air pollution adalah hazard dia dan juga dia punya disease dia adalah morbidity ataupun mortality lah, kecacatan ataupun penyakit dan juga kematian. Okay. Ini an ergonomic study of women workers in a woolen textile factory for identification of health related problem. So hazard yang dia nak risk atau dia nak assess adalah woolen textile factory ni, dekat dalam ni ada apa yang mana boleh menyebabkan apa health related problem dia. Okay, so ni outlines dia adalah cardiorespiratory and musculoskeletal profile. Maknanya benda ni lah dia punya health effect dia. Okay, health status dia. Okay, dan juga dia nak kaitkan dengan wool lah. Benda-benda apa, macam mana efek dia tu kepada cardiorespiratory and musculoskeletal punya disease. Okay. And then yang ni adalah regional disparities in the burden of disease attributable to unsafe water and poor sanitation. Yang ni water and poor sanitation dan juga disease. Okay. Maknanya environment lah. Maknanya kita nak relatekan dengan environment. Environment ni maknanya di sekeliling kita lah, macam kita tadi exposure to environment yang lebih luas, environment, and then kita ada personal punya exposure dan macam mana efek tu kepada dalam badan kita, maknanya dah masuk ke dalam badan, and then target organ terus daripada situ. Maknanya nampak tak relation antara environment tu dan juga macam mana daripada luar dia boleh masuk ke dalam badan. Okay, that's all. Ada apa-apa soalan tak? Any question untuk tajuk hari ini? Ada apa-apa soalan? Faham ke semua? Anyone? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, I assume semua orang faham lah. Okay. Okay, thank you very much. Tak ada soalan, sir. Okay, ada ke tak ada? Tak ada. Ingatkan ada. Alright. So, nanti jangan lupa tanda attendance. Saya tulis kat chat box ni.
Sekejap ya. Okay. Boleh nampak? Nampak tak? Nampak saya nampak. Okay, jadi type dia tu dekat attendance lah. Jangan lupa sebab siapa yang tak type saya anggap tak hadir lah hari ni. Okay. And then okay, ada nanti, jadi actually untuk minggu ni kita akan belajar subjek ni saja sebenarnya. Alright. So untuk kelas esok macam biasalah, saya akan bagi tugasan sikit lah membuat dalam forum dan juga tanda kehadiran. Okay. Apa-apa saya akan update dekat Telegram. Another thing, apa nama, next week kita selepas lecture tu saya akan bagi assignment. Okay, so just nak inform awal-awal lah untuk you all prepare. Dan juga nanti you all pun kena ada some kind of presentation kena buat. Okay, apa-apa nanti saya update. Mungkin minggu depan you all kena present. Just prepare lah untuk mentally and physically prepared. Okay, so ada apa-apa soalan, question sebelum kita dismiss? Okay, kalau tak ada, saya anggap No, sir. semua orang dah faham. Okay, again, jangan lupa tanda kehadiran dekat kalam. And thank you very much for coming to this lecture. Saya harap kita punya majlis ilmu hari ini diberkati dan you all semua boleh dapat kefahaman yang baik. Bukan saja dapat digunakan untuk time pembelajaran akademik, tapi time you all kerja ilmu ni dapat kita kata sambung-sambung lah sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.